Hi everyone, how are you today? Good afternoon by the way. So, hari ini kita masih belajar online karena kita akan ketemu di hari Senin depan. So, we will have an offline class on Monday, 24th of August. But for today, we will still study via online. And we're gonna discuss about food inventions. Do you know what is food inventions, everybody? So food inventions is about kayak perkembangan makanan atau olahan makanan yang ada saat ini. Well, what is your favorite food? If it is me, I do like fast food. I like food that serve really fast. Well, I know this is not too good habit, but I like it. What about you? Do you like a healthy food, or do you like vegetable, for example, such as salad, or yeah, what is that? Tell me after this, right? Nah, but actually in this text it will discuss about food invention in preserving, atau dia bakal di sini adalah mau jelasin tentang makanan, bagaimana cara penyajian makanan. So preserving food is it means that penyajian makanan. So there are one, two here. There's drying, there's salting, and canning, after that freezing. Jadi ada 4 pengolahan makanan without refrigerator. See, katanya, for thousands of years, people have tried to find way to keep food for longer. In the past, this was important as people needed to save fresh food for times when it was hard to find, such as the winter. Today, there are still many places without electricity, and people living in these places need to preserve food in ways that don't use fridges. They need to make food last as long as possible. So, jadi kan as we know, makanan itu enggak tahan lama. That's why kalau orang zaman dahulu mereka nggak punya kulkas dong, makanya mereka menemukan cara how to make the food last longer. Jadi gimana caranya makanan itu bertahan sampai lama. So they found 4 ways in preserving food. The first one is drying. What is drying? Yes, dikeringkan. After that, the second one is salting, dikasih digarmin. And then the third one is canning. Nah, canning ini maksudnya can yang artinya kaleng atau tempat gitu ya, atau kayak ini gambarnya bisa jar ditempatin gitu ya. And then freezing. Baru yang terakhir adalah dibekukan. Jadi mereka juga membekukannya memakai ice, bukan refrigerator. Nah, actually kita bakalan bahas one of grammar that contain in this text. Jadi pertama di dyeing nih. Di drying dulu, oldest type katanya. Jadi dia tipe tertua ya, mengeringkan ini. Jadi ada makanan terus dikeringkan. Nah, salting katanya. Salting food especially meat and fish is another very old way. Another very old way. Kemudian kalau yang ini tadi the oldest, ini another very old way. Kalau yang canning adalah a more modern katanya, ini lebih modern. Yang freezing is another newer ya, another newer. Jadi di sini ada another old, di sini ada another newer. Nah, Miss hari ini actually mau bahas itu as your grammar. So, Miss sekarang mau jelasin tentang grammar yang salah satu di sana untuk penggunaan dari other, kemudian others, and another. Nah, jadi ada 3 types. Ini kalau kita bahasa Indonesiain semuanya berarti yang lain. Tapi mereka bertiga punya
penggunaan yang berbeda. Kalau ditranslatekan maka sama-sama diartikan yang lain atau lainnya gitu ya. Tapi penggunaannya mereka ini beda-beda. Kita ke penggunaan dari, kita pasangin dulu antara another versus other. Nah, mereka berdua ini perlu ditambah noun atau kata benda. Bedanya kalau another dia bendanya singular, kalau other bendanya plural. Nah, jadi rumusnya adalah another plus singular noun kalau other plus plural noun. Paham sampai sini? Sekarang kita buat ke contoh kalimat supaya kalian lebih paham. So for example, Miss Nanda punya satu pena, but unfortunately pena Miss Nanda nggak bisa dipakai. That's why Miss Nanda butuh pena lain. Miss Nanda butuh pena lain. Kalimatnya it should be let me use I. Should be I. Jadi kayak gitu ya. Need another pen. Nah, so aku butuh pena lain karena pena yang dipakai itu nggak bisa ditulis lagi. Ada berapa penanya? Ada satu. So this is we call as singular noun. Hanya ada satu. Karena benda yang Miss butuhkan hanya satu, maka yang ditambah adalah another. So another pen. Atau lagi contoh lainnya another book, another day, gitu ya. Pokoknya dia hanya satu benda atau atau singular noun. Sedangkan misalnya Miss butuh sepatu Miss udah jelek, udah buruk, butuh sepatu baru. Maka kalau sepatu, I need other shoes. See, I need other shoes. Maka inilah yang disebut dengan plural nouns. Kalau atau yang lainnya, I need other books. Kalau Miss butuhnya bukunya lebih banyak. Atau nih pena, I need other pens. Kalau Miss butuhnya pena yang lebih dari satu. Itu untuk yang another and other. Sekarang we're gonna discuss this with kita bakalan discussnya adalah tentang other versus others. Nah, mereka berdua sayangnya sama-sama diperuntukkan untuk plural. Oke, jadi mereka sama nih, sama-sama untuk plural. Kalau other dan another tadi kan satu untuk singular, satu untuk plural. Kalau other and others itu satu sama, dua-duanya sama untuk plural. Bedanya adalah mereka berdua satu tidak memakai noun. Jadi kalau other itu ditambah noun, kalau others itu tidak memakai noun. Contoh, jadi contoh adalah kalau misalnya kita harus bikin dulu kalimat sebelumnya. So, for example, my shoes are too old. Nah, jadi ini kalimat awalnya. Kalau mau pakai other, maka I need
other shoes. Kalau dia yang others, berarti kalimatnya bakalan jadi I need others. Nah, jadi gitu ya. Pilihannya ada satu atau yang ini. My shoes are too old, I need other shoes. Atau my shoes are too old, I need others. Okay, do you understand, class? So if you have more questions, you can ask me in the group. Thank you.